أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं अल्लाह की पाना लेता हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आश्रय चाहि আল্লাহ যেন শয়তান দূরে হয়। শুরু করিলাম আল্লাহর নামে দয়ালু করুণাময়। I seek refuge in Allah from the accursed shaitan. I begin in the name of Allah, the beneficent, the merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin। हर किस्म की तारीफी अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पलने वाला है, बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। প্রশংসা সব আল্লাহর, যিনি সারা জাহানের রব, দয়ালু মহানুভব, যিনি বিচার দিনের সব। All praise is due to Allah, the Lord of the world, the beneficent, the merciful, Master of the day of judgment. إياك نعبد وإياك نستعين। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। আমরা সবাই কেবলই তোমার ইবাদত করে যাই এবং আমরা তোমার কাছেই সহায়তা শুধু চাই। It is you we worship and you we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم। हमको सही रास्ते पर चलाओ, ऐसे लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया है। তুমি আমাদের দেখাও তোমার সরল সঠিক পথ, তাদের সে পথ যাদেরকে দান করিয়াছ নিয়ামত। Guide us to the straight way, the way of those whom thou hast favored. غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ना उनके रास्ते पर जिन पर करागा अज़ाब नाज़िल हुआ और ना गुमराहों के रास्ते पर। যাদের উপর রুষ্ট হয়েছ তাদের সে পথ নয় এবং তোমার সৎ পথ হতে বিচ্যুত জানা হয়। Not of the one who is in declination, brought down, nor of the astray.